हमर जन भाइरल स्टार सॉफ्टवेयर इटा ही सेटा ओरिजिनल स्टार सॉफ्टवेयर जेंडा आपण माने कहीं देखवा ले ना पा रेमंडा का एक्सक्लूसिव लक्ष्मी मेहनानी दुकान पे देखुन इटा से साड़ी जेंडा हला देखुन आचर भी स्टार सॉफ्टवेयर पे बड़ बड़ पूरा स्टार सॉफ्टवेयर आ ब्लाउज पीस भी स्टार सॉफ्टवेयर इटा हला सेलिब्रिटी चॉइस स्टार सॉफ्टवेयर आपण माने ताको न किनवाले पे जेन माने एनिमल प्लानेट साड़ी देखुन इटा देखुन ई कलेक्शन आपण माने 3-4 वीक परे आतला 4 वीक परे देखुन फेर आसी जे देखुन इटा आ साड़ी देखुन पूरा एटा तो गुटे तो सेटा दे देलो एटा आउ 2 पीस नाही जे आ 2 पीस मतलब गुटे पीस ऑलरेडी गला न ऑलरेडी बुकिंग सरी सारा गला नहीं देला से देले रना इतना आ ई साड़ी रो खासियत देखुन केन लेवल रो काम ई देखुन कलर माने केना भरा है देखुन छोट छोट ऊपर देखुन एंता पूरा बांधो काम पूरा देखुन मानमार पड़वा देखुन एटा पूरा हाई क्वालिटी रो संबलपुर साड़ी जेना ना बसन एटा से साड़ी में देखुन सिंपल साड़ी टाइप रो छै देखुन पूरा वास डिजाइन रो छै एटा तो साड़ी रे जे पूरा प्राइस जीत गया जेन साड़ी रे जे एटा जेन आचल जे पूरा शीशा रे काटला बे जे देखुन शीशा रे काटले बे की फिनिशिंग रे जने फोटो काट बेले काटिना पर देखुन केन क्वालिटी रो काम छै एटा देखुन तार तले भी देखुन केते बढ़िया काम छै बॉडी साइड रो एटा दाम आ एटा तो देखुन से वायरल साड़ी देखुन हाथी रो साड़ी देखुन हाथी सवारी साड़ी देखुन केते बढ़िया दिचे पूरा पूरा अलगा ही लागो स्क्रीन क्या बोले देखुन साड़ी पूरा जन टीवी स्क्रीन जेना ना दिसी गया दिसी देखुन एटा आचल आ बॉडी देखुन पूरा 4K रे चलु जिगा बोलबे देखुन जेन की हिसाब पूरा फिनिशिंग वाला काम पूरा हाई क्वालिटी साड़ी हाथी वाला साड़ी मात्र 8000 देखुन एड की बड़ साड़ी मात्र 8000 टंका चक्र ऊपर नर्तकी नाचबाटा देखुन बहुत बड़ कथा फोटोटी काटबाटा भी मुश्किल है लेकिन देखुन हैंडलूम रे देखुन केनता वर्क हिचे एटा देखुन आचल एटा तार ब्लाउज पीस आ प्राइस भी पूरा एफोर्डेबल प्राइस रे भी आबा देखुन मात्र 8000 टका देखुन एटा बड़ शोरूम की मेगा शोरूम की आपण माने जीवे बेले एटा एक्सक्लूसिव आपण माने 14-15 नो कम ना पान लेकिन देखुन तांको दुकान एतकी सस्ता रे मिली होजे सबको जोहार और फिर थरे स्वागत हमर रेमंडा विलेज रो आउ डेनवा वीडियो के आज भी फिर थरे पहुंची गेली न लक्ष्मी में नानी दुकान के आपण माने गोला 3-4 हफ्ता हला तांकर वीडियो बहुत आपण माने पसंद करछन आ सब नॉन डिजाइन देखौछन जे रेट रे दउछन जे डिजाइन दउछन सेतले बोले आपण माने तो सेतले बोले आ भी पसंद करछन आज का हैंड हिसाब कलेक्शन वायरल डिजाइन एक से क्वालिटी संबलपुर साड़ी माने फिर आसी जे सावित्री व्रत स्पेशल देखुन एटा आगरु घिनी के रखि देतन से समय की साड़ी माने खोजबे बोले भी ना पान तो हैंड हिसाब कलेक्शन देखाबाले फिर पहुंची गेल ना तो केता साड़ी होचे केते प्राइस मिली से डाके देखमा तो वीडियो के बिना काटी कर एंटर कर देखो बहुत क्वालिटी वाला यूनिक डिजाइन संबलपुर साड़ी देखमा खास रेमंडा का लक्ष्मी मेनानी दुकान रो तो देखुन वीडियो आरंभ करवा रखतु देखुन तांकर किछि इंदा प्रकार रे साड़ी माने कलेक्शन अछि देखुन एक से कलेक्शन एक से एक डिजाइन सब अवेलेबल अछि देखुन एटा सब वायरल डिजाइन संबलपुर साड़ी माने पूरा जेंडा देखबे सेटा पसंद लागबा सबुटा गुड गुड देखमा आपण खाली अपेक्षा करता नेटा देखुन केते बढ़िया साड़ी माने अछि तांकर ए टू जेड संबलपुर रे जहा जहा दरकार संबलपुर साड़ी बढ़िया डिजाइन सब मिली आसी तो जाओ तांकर पचरामा तो देखु फिर का स्वागत नमस्कार जय मां समले डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ हां आ रेमंडा का कुष्टापड़ा रही हां रेमंडा रे कन्फ्यूजन अछि बहुत जन को हां केते जन भाबो जन के एटा संबलपुर रो रेमेड है के बोली के रेमेड है नोए से एटा बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रो भेड़न ब्लॉक है आ रेमंडा गान ना हो जे रेमंडा हां आ गोटे झारसुगुड़ा रे रेमंडा अछि सेटा भी नोए से एटा हमर एटा हो जे आउ तरे कहू जे बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट भेड़न ब्लॉक रेमंडा आ जेन माने भी आउछ बरगढ़ शहर नु मात्र 20 किलोमीटर संबलपुर साइड नु आउछन बेला आपण माने 40 किलोमीटर परबा संबलपुर नु आपण बरगढ़ रोड के धरबे बरगढ़ जीवा ना पड़ा आपण रेंगाली कैब छके अटकी जीबे रेंगाली कैब नु आपण केनाल रास्ता रे आराम लेफ्ट साइड आसीबे 11 किलोमीटर पड़बा 11 किलोमीटर के बाद आपण रेमंडा पहुंची जीबे आ जदी भी केनसी प्रकार रास्ता घाट जानबार असुविधा हला तांको नंबर तो ऊपर दिया है कॉल करबे बेला आपन को पूरा गाइडेंस दिया बा किन बाटो आसबे केनते आसबे आ फिर भी जदी जानि ना पाले निया जाई करे रिसीव करि भी आनबार सुविधा देसन तो इटा हला जिन घर के आबे जिन ऑनलाइन मंगाले पठाबे नहीं हां ऑनलाइन मंगाले बे दिया आसी तो ऑनलाइन रे फास्ट से माने जेंटा हमर वीडियो आसी एवरी माने ट्यूसडे रे माने सब प्रत्येक मंगलवार रे आसी मॉर्निंग रे तो से वीडियो देखला परे अपडेटेड वीडियो देखुन रिक्वेस्ट एते ले हम डेट भी मेंशन सब करा दे तो अपडेटेड वीडियो देखला फायदा रे अपन माने इधर रहबे कि नुवा अपडेट साडी माने आउतेसी आ सेनो 90% अवेलेबल सब लेतेसी तो सेते लेगे हम अपडेटेड वीडियो लेके रखसु आ सेनो आसला पर जेंटा पसंद लागबा स्क्रीनशॉट कर वाला स्क्रीनशॉट नेबे हेटा ही मोर व्हाट्सएप नंबर है फोन पे नंबर हां फोन पे नंबर भी है कॉलिंग नंबर भी है जदी सेनो पठाबे जदी हम इनो अवेलेबल थिबा अपन फास्ट पेमेंट करबार के पड़बा पेमेंट देला परे हमें नेक्स्ट डे रे पोस्टल रे पोस्ट कर देसु आ स्पीड पोस्ट हेची स्पीड पोस्ट हला परे हमें तार ट्रैकिंग आईडीटा दे दसुन जन लागी आपण माने भी गूगल के जई करी भी ट्रैक करि पारबे केते दूर ट्रैक करि पारबे तो इडा हला ऑनलाइन घिनबा हमर जेंटा हमर लैंडमार्क दे देलु कि हमर घरटा कुमारपड़ा रे अछि रेमंडा रो आ कुमारपड़ा रे बरगस्टे अछि हां
से बरगजटा बहुत काम देजे बहुत जन इजिली एबे एसेस करि पारु जन जे पळे हो जन कुमारपड़ा गए गणेश पूजा मंडप मंडप जे पाके पूरा बरगज अछि पाखे पूरा लगी बरगज अच्छे बरगज नो साइड गली जेन रास्ता अच्छे सेटा ही तांकर दुकान है जदि भी आपण माने आउछन से लैंडमार्क के याद करके आसबे आपण को कहीं कुष्टापड़ा जीवार ना पड़े कि रेमुंडा होटली भी जीवार ना पड़े आपण कुष्टापड़ा एक काना कि अपन कुमारपड़ा गणेश पूजा यज्ञ मंडप के आपण माने शो रखि द लक्ष्मी बरगज के शो रखि दउ एटा हला ताकर लैंडमार्क तो आज का केन केन वैरायटी देखमा आज भी है एबे तो 700 टंगार भी अवेलेबल हला न 700 टंगार भी अवेलेबल होला न एटा 700 टंगार अछि हला तो है 1000 टंगार 2000 टंगा तो सब अवेलेबल थिसी हला सब प्रकार कलेक्शन नॉर्मल हमें जनता देखसा सब ब्यागर रे बेसी चलसी कि एटा 2324 रु अधिक बेला आज का वायरल डिजाइन साड़ी अछि कि न अछि अछि वायरल डिजाइन अछि 3-4टा देखमा 3-4टा अछि देखो तो जाऊ बिना स्टार्ट करमा देखमा तो केना देखमा ए जन 700 रु अछि एटा टिके हमें डिस्प्ले रे देखि दमा 700 टंका रु आरंभ हो जाउजे हां एटा 700 एटा 1000 टका लंबा चौड़ा केंदा आफा लंबा चौड़ा पूरा 12 हाथ आसबा पूरा 12 हाथ आसबा देखो 700 टका छाड़ी हेले भी देखो लंबा चौड़ा पूरा 12 हाथ आसबा ए साड़ी माने सब त माने सब 2000 भीतर माने आसी कम दाम के साड़ी सब 2000 आपण माने ताकर दुकान के अवेलेबल सब कलेक्शन नहीं पारबे ऑनलाइन मंगाले पठाबे कि नैडा हां ऑनलाइन रे भी जासी एटा ऑनलाइन रे भी जीवा देखो तो जे 700 ये सब माने मिली जासी ये सब 2000 भीतर पड़ 2000 भीतर पड़ीबा देखो जाहु जेना पसंद आपण माने ऑर्डर करि पारबे कि ताको दुकान के आसी नहीं पारबे कलेक्शन में देखो स्टार्टिंग रेंज भी आपण को देखे दिया हला तांको जदी आबे बेला इन ता कम रेंज रे भी साड़ी बना एथर नहीं पारबे एटा देखो केते बढ़िया बढ़िया तार स्टार्ट हला देखो हमर प्रॉपर वीडियोटा जेंडा एटा देखो ना चल आ तार बॉडी देखो केते बढ़िया डिजाइन अछि ब्लू कलर आ केते बढ़िया मात्र 2400 रे मात्र 2400 टका देखो पूरा नवा डिजाइन प्रत्येक हफ्ता पूरा अपडेटेड कलेक्शन देखो तांगन पूरा देखबार के मिलसी से लेवल वीडियो अपेक्षा करछन ताकर वीडियो देखबाले एटा देखला आचल आ तार बॉडी देखो केते बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन 2400 टका एटा भी आसीबा एटा भी देखो केते बढ़िया कलरफुल कॉम्बिनेशन रे अछि एटा हला देखो ना आचल 2500 आ बॉडी देखो मात्र 2500 टका रे जबरदस्त अछि एटा देखो सफ्टा डिजाइन रो अछि एटा हला देखो ना आचल आ बॉडी देखो ऑरेंज और रेड कलर कॉम्बिनेशन रो अछि तार दाम 2600 टका मात्र जे नबा ले चाहछन साइ साइ बुकिंग करू तार पे देखो लाइट कलर रे अछि एटा हला देखो ना आचल आ तार बॉडी देखो लाइट कलर ऑफिशियल कलर अछि तार दाम 2700 टका एटा भी देखो केते बढ़िया लागु एटा देखो ना आचल आ बॉडी देखो एक नंबर लागु देखो पूरा बढ़िया छै बड़ साड़ी लेके दिस डिजाइन रे तार दाम 2700 एटा भी देखो 2700 टका देखो रामा ग्रीन रो बटरफ्लाई डिजाइन अछि देखो ब्लू धड़ी आचल चौड़ा धड़ी टाइप रो अछि एटा देखो ना आचल आ तार बॉडी देखो तार दाम एटा 2800 पड़बा 2800 टका मात्र देखो बहुत बढ़िया जबरदस्त अछि एटा गोटे लाइट कलर रे अछि एटा देखो लाइट कलर रे अछि एटा देखो ना आचल आ बॉडी रे देखो बटरफ्लाई डिजाइन अछि लाइट कलर रे अछि कलर कॉम्बिनेशन बैक एटा भी 2800 रे पड़बा एटा भी 2800 अछि 2800 टका लेखा देखो बटरफ्लाई डिजाइन देखो केते कलेक्शन अछि पूरा जेंडा देखबे सेटा ही पसंद लागिबा अपन माने देखो जेंडा मोबाइल चाहन ऑनलाइन भी मगे पारबे एटा गोटे अछि एटा 3000 पड़बा एला चल आडा तार बॉडी रे देखो एटा 3000 टका पड़बा 3000 टका पड़ीबा देखो केते बढ़िया जबरदस्त पूरा लाइट लगला बे साड़ी चमकुई देखो के कोहिना पर 3000 टका साड़ी बोली देखो एटा देखो परभा डिजाइन रो साड़ी एटा देखो आंचल केते हेवी काम जे पूरा बड़ साड़ी लेके आंचल दिचे आ परभा डिजाइन रो देखो लाइट कलर कॉम्बिनेशन 2700 टका रे आसीबा जबरदस्त अछि साड़ीटा तार पर देखो एटा एक नंबर क्वालिटी रो एटा देखो आंचल एटा बॉर्डर रे कोणार्क चक्र अछि बॉर्डर रे देखो कोणार्क चक्र केते सफा दिचे साड़ी देखो पूरा 3500-4000 टका साड़ी बेची मात्र 2600 टका देखो केड़े बढ़िया चक थाकी कोणार्क चक थाकी मुश्किल है देखो रेट रे मिलबाटा से लेवल कहसी आपण रेमंडा आसुन बहुत सस्ता दाम रे तांको दुकान रे सोल्डर साड़ी माने घिनि नेबे बिहा बरपन जदी अच्छे आपण को ओकेजनली के आपण घिनवा ले चाहजन पूरा सस्ता दाम रो फायदा उठन तांको दुकान के आसी देखो ग्रीन कलर देखो येलो कलर रो चक माने अछि केते बढ़िया सुंदर दिसु जे आपण मयूर पंख रे देखो 3000 टका रे आसीबा एटा मयूर पंख डिजाइन रे मयूर पंख डिजाइन अछि एटा देखो एटा ला देखो ना चल आ तार बॉडी देखो मयूर पंख डिजाइन रे देखो केते बढ़िया सुंदर दिचे 2900 टका मात्र आपण माने नै पारबे देखो केते बढ़िया साड़ी एटा डबल बॉर्डर टे आसे 2900 लाइट कलर रो ऑफिशियल पैटर्न रे डबल बॉर्डर लाइट कलर रो ऑफिशियल पैटर्न अछि देखो एटा ला चल आ बॉडी देखो डबल बॉर्डर देखो क्वालिटी वाला कलेक्शन एटा भी देखो 2900 टका देखो मात्र 2900 टका रे डबल बॉर्डर देखो केन क्वालिटी रो काम हेला संबलपुरी साड़ी देखो आपण माने घिनबा ले पेबे देखो एटा भी लाइट कलर रे अछि एटा देखो ना चल
आ बॉडी देखुन केटे बढ़िया चौड़ा धड़ी टाइप डिजाइन अच्छे लाइट कलर देखुन पूरा सफा काम है काम 2700 टका देखुन ई क्वालिटी साड़ी आप देखुन एतकी कम रेट देखुन कहीं खुजला भी ना पाना क्वालिटी ई दुकान एतकी गारंटी है कि क्वालिटी कम्प्रोमाइज ना हो जे साड़ी भी नेबे अपन पूरा ट्रस्टेड सेलर एंड मुजा घिनबे जेनटा भी नेबे अपन पूरा फायदा रहे तारपर देखुन एटा हला देखुन आंचल आ बॉडी देखुन केते बढ़िया कोणार्क चक आउ लाइट कलर कलर कॉम्बिनेशन रे केते बढ़िया दिसु जे अपन माने साड़ीटा भी परचेज कर पारबे 2700 टका मात्र एटा देखुन भाइरल डिजाइन देखुन रामा ग्रीन आ पर्पल कलर कॉम्बिनेशन रे छै एटा हला देखुन आंचल और तार बॉडी देखुन एक नंबर लागुचे 2800 मात्र 2800 टका देखुन अपन माने एटा घिनी पारबे केते बढ़िया सुंदर दिचे देखुन तार पर देखुन एटा तार कलर ऑप्शन है देखुन जबरदस्त लागुची कलर कॉम्बिनेशन ना जेनटा भी आपको पसंद लाबा स्क्रीनशॉट कर टिक मार के पठाबे जे तांको सुविधा है जानबार लगे तार पर देखुन गोटे नया कलर आसी जे 2600 मात्र 2600 टका एटा लाच आ बॉडी देखुन केते बढ़िया पूरा सफा दीजी देखुन मात्र 2600 टका देखुन एक नंबर लागुची साड़ी देखुन देखुन सारी गिनबार मन लागी जेबा आपण देखुछ रेमंडा गाँ लक्ष्मी नानी दुकान एक्सक्लूसिव संबलपुरी साड़ी बिहागरिया स्पेशल आ सावित्री व्रत स्पेशल देखुन एडा देखुन आचल सावित्री रजो सब लागि सब ओकेजनल आसी असला बैक टू बैक आसबा से लेवल एबो आपण माने परचेज कर रखि दो नी कलेक्शन माने 2900 टका देखुन साड़ी रा क्वालिटी देखुन पूरा देखुन सर ही घिनबार मन लागि जिबा तार पर देखुन एडा कोड देखुन चक्र रे आसी चक्र डिजाइन रे छे एडा ला देखुन आचल आता बॉडी देखुन केते बढ़िया चक्र डिजाइन देखुन लाइट कलर कॉम्बिनेशन रे छे 2900 टका देखुन केते बढ़िया साड़ी देखुन ई साड़ी रे देखुन मात्र 2900 टका रे लेवल रे खोजले भी आपन माने कहीं ना पान एतकी सस्ता रे क्वालिटी साड़ी माने देखुन इरा देखुन आचल कम दाम के साड़ी माने जेन क्वालिटी जेन वैरायटी मिलसी इटा गुटे दुकान जेन आपन माने एतकी वैरायटी देखि मात्र 3000 टका देखुन पूरा देखुन साड़ी पसंद लागबा देखुन इटा तो कम दाम के साड़ी बेले भाबुन आके केना दाम के साड़ी जेते देखमा केना क्वालिटी रथिबा इरा देखुन आचल आ बॉडी देखुन चार लाइन सप्ताह अच्छे देखुन केते बढ़िया एटा भी 2900 एटा भी देखुन 2900 टका रे आपण माने परचेज करि पारबे बहुत बढ़िया अच्छे ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम देखुन एटा गुटे देखुन पूरा नया डिजाइन एटा हला देखुन आचल आर बॉडी देखुन केते बढ़िया काम है देखुन नया डिजाइन ऊपर केते सुंदर दिचे देखुन एटा दाम एटा 2900 एटा भी देखुन मात्र 2900 टका रे आपण माने घिनि पारबे तार पर देखुन एटा सफ्टा डिजाइन रे अछि एटा हला देखुन आचल पूरा नया अछि आचल और बॉडी देखुन बहुत बढ़िया लगे सफ्टा डिजाइन थे मात्र 3000 टका देखुन पूरा सफ्टा सरसर संबलपुरी साड़ी देखुन धड़ी भी देखुन फिनिशिंग देखुन किन क्वालिटी रो धड़ी तार पर देखुन एटा गुटे एटा देखुन आचल आ बॉडी देखुन एक नंबर लागला कलेक्शन टा लाइट कलर और ब्लैक कलर लाइट और कॉफी कॉम्बिनेशन अछि 3000 टका नै 3000 टका रे मिली जाउजे एटा भी देखुन पूरा लेटेस्ट डिजाइन देखुन सेदिले भी कहैसी प्रत्येक हफ्ता नया नया वीडियो देखबे सेदिले भी अपडेट कलेक्शन पाइबे देखुन एटा भी देखुन अपडेटेड कलेक्शन पूरा नया कलेक्शन मात्र 3000 टका जे देखबे तो 4045 टका साड़ी बोले देखुन मात्र 3000 टका रे देखुन विश्वास ना ले कहले भी हले हमर रेमंडा गाँ रे शाइनिंग भी আছে शाइनिंग भी हो रेमंडा गाँ रे लक्ष्मी मेहनानी को दुकान एक्सक्लूसिव एटा आपण माने गिनबा ले पाबे एटा देखुन आचल आ बॉडी देखुन केते बढ़िया लागजे एटा दाम 2700 टका देखुन ई साड़ी माने जेन जेना पसंद लागजे आपण माने खणे दुई खण जदी मगावा ले चाहछन ऑनलाइन बेले भी आराम से मगाई पारबे बहुत लोग ऑनलाइन भी मगोछन आपण जदी सुविधा ना हेबा तांको दुकान आसी गिनबा ले बेले देखुन आराम से ऑनलाइन भी मगाई पारबे जदी दुकान के आसी नेबा ले चाहछन सबसे बेस्ट आ दुकान जदी आउ जन बेले रेमंडा गाँ के पहुंचले भी तांको नंबर जे दिया जे कॉल करबे बेले आपण को सुविधा दे देबे देखुन एटा केते बढ़िया लागजे 2800 टका देखुन जबरदस्त ग्रीन कलर धड़ी आचल थे ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन रे बढ़िया लागजे साड़ीटा तार पर देखमा एटा देखो केते भरी भरी काम है कलरटा देखुन आंचल भी देखुन गोटे अलग ही लागू जेटा आंचल तार बॉडी देखुन एक नंबर लागू तार दाम एटा 3000 पड़बा 3000 टका देखुन एक नंबर अच्छे कलेक्शनटा मात्र 3000 टका देखुन आपण माने घिनी पारबे तार पर देखुन एटा पिंक कलर अच्छे ब्लू धड़ी आंचल बहुत बढ़िया लागला पूरा से बड़ साड़ी लगा दीछे देखुन मात्र 2900 टका देखुन कम से कम 4000 टका भी बोलते 3300 टका फिर डाउन है मात्र 2900 टका देखुन 100 टका लेस होची यानी आपण माने जे नेबा ले चाहजन आराम से नहीं पारबे तार पर देखुन ब्लू कलर एटा आंचल आ बॉडी देखुन केते बढ़िया अछि ब्लू धड़ी आंचल एटा भी बेबी 3000 टका देखुन बेबी पिंक कलर अछि मात्र 3000 टका रे आपण माने देखुछन रेमंडा गाँ नो एक्सक्लूसिव संबलपुर साड़ी जय मां लक्ष्मी वस्त्रालय जेंडा कि अछि रेमंडा गाँ रे एला देखुन आंचल भी डबल कलर अच्छे आ बॉडी देखुन बेबी पिंक रो लक्ष्मी पाद डिजाइन अच्छे
এটা ବି 3000 ରେ ଆସେ এটা বি দেখুন 3000 টঙ্কারে আসি যা এটা গুলো এটা গুটে দেখুন হরিণ ଅଛି হরিণ আছে বড় বড় দিতে এটা লা আঁচল आ बॉडी देखो हरिण डिजाइन रो फिनिशिंग रे देखो से बड़ साड़ी नेबे एतकी फिनिशिंग आबड़ा मुश्किल देखो एटा छोट छोट साड़ी में कम दाम के साड़ी में देखो ई लेवल रो फिनिशिंग ए क्वालिटी मिली जे तार दाम 3300 मात्र 3300 टंका तार पर देखमा हां প্লেন দড়িস এটা ব্লাউজ না নয় নো यदि ब्लाउज ना आसे এটা 2300 পড়ছে एटा 2300 टंका पड़बा एटा हला देखो ना आंचल आ बॉडी देखो केते बढ़िया अछि देखो मात्र 2300 टका पेपर बॉर्डर था देखो ব্ল্যাক নইছে কপি कॉफी कलर है मोबाइल रे तो ब्लैक बाई दिचबा लेकिन देखो कॉफी कलर पाखो देखले जे जाने लेकिन 2300 टका देखो खोजबे बेला भी अपन काई ना पान 2300 टका मात्र तार पर देखो एटा मजूर पर डिजाइन रो छे एटा भी बढ़िया लागु जे एटा हला देखो ना आंचल एनो ब्लाउज पीस आसे एती ब्लाउज पीस आसी जीवा এটা 3500 এটা দেখুন 3500 টঙ্কারে আসি মিলি যাউছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া পেপার বর্ডর থান উইথ ব্লাউজ পিস এটা সবটা আছে কোণার্ক চক্রটা পুরা ডিপ পুরা কলর আছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া দেখুন সবটা আছে কোণার্ক চক্র ডিজাইন আছে কেতে এটা বঢ়িয়া 3300 টাকা মাত্র 3300 টঙ্কারে আপন মানে ঘিনি পারবে তারপর দেখুন এটা কেতে বঢ়িয়া ডিজাইনটে এক নম্বর লাগুছে এটা হলা দেখুন আঁচল আর তার বডিটা জবরদস্ত লাগুছে এটার দাম 33 মাত্র 3300 টাকা দেখুন পুরা নয়া ডিজাইন লেটেস্ট ডিজাইন আছে কোণার্ক টেরাকোটার রাউন্ড টেরাকোটার এটা রাউন্ড টেরাকোটার আছে দেখুন টেরাকোটা চক আছে গাঁও চলে আসে এটা লাচল এটা কফি কলর আ বডি দেখুন কফি কালার টেরাকোটার রাউন্ড টেরাকোটার দেখুন পুরা নয়া ডিজাইন আছে 3500 টাকা পেপার বর্ডর থান জবরদস্ত লাগুছে কালেকশনটা আপনারা নেই পারবে লক্ষ্মী বেহী নানি ঘর দোকান রো তারপর দেখুন এটা দেখুন মজুর পাক ডিজাইন এটা বি গুটো আছে এটা হলা দেখুন আঁচল अदर बॉडी देखो केते बढ़िया लागे कलेक्शनटा अपन 3000 ରେ ଆସେ 3000 टंका रे आसी जीवा ये देखो ब्लू ब्लू कलर रो टेराकोटा देखो पेपर बॉर्डर था सब नवा नवा डिजाइन जेंडा देखले सेटा पसंद लागिबा देखो हैन हैन कलेक्शन देखो एतकी सस्ता दाम रे मिलुचे एटा लांचल आओ बॉडी देखो एटा दाम 3000 3000 टंका नहीं एटा 3000 3000 टंका देखो एटा होलसेल सब है बोले एतकी कम दाम रे मिलुई ना तो बाकी नला किछि ना 1000 1500 अतका पड़ीबा नहीं हां मिनिमम 20% प्लस है प्लस मिनिमम मिनिमम टा 30 भी पारे 40 भी पारे देखो बाकी होलसेल सब बोले एतकी सस्ता रे देखो आपण माने पाई जाउछन एटा देखो आचल ब्लाउज पीस এটা ধড়ি वाला धड़ी वाला देखो आ बॉडी देखो केते बढ़िया लागुचे 3600 3600 टंका रे मात्र एटा पाई जिवे बहुत बढ़िया है कलेक्शन ना मात्र 3600 टंका देखो केन कलर क्वालिटी केन कलर कॉम्बिनेशन आपण माने घिनबा लई पाबे आउ तांकर तो जानतु केते बढ़िया डिजाइन प्राय सब डिजाइन इनो ही वायरल हेसी आइनो जेंडा तार में वायरल हेसी सेटा माने आपण खोजबे बेले भी कहीं ना पान एक्सक्लूसिव तांकर दुकान रे ही मिलसी एटा लाइट कलर रे अछि एटा देखो ना आचल भी केते भरी के काम अछि आ बॉडी देखो बहुत सुंदर लागुजे एटा दाम এটা 3500 एटा देखो 3500 टंका रे आसी जिवो जाकू जेंडा पसंद लागुजे आपण ऑर्डर करि पारबे तार पर देखो टेराकोटा रो पेपर बॉर्डर टाइप रो ना বড় বড় নয় नोइस एटा लाचल एटा धड़ी वाला ये भी ब्लाउज आ सब एदे भी ब्लाउज पीस 3000 रे आसে 3000 टका रे ब्लाउज पीस आसी हां 3000 मात्र 3000 टका देखो विथ ब्लाउज पीस देखो खोजबे बेला एतकी सस्ता सेदिले तो कहसी होलसेल सब है पूरा सस्ता दाम रे आपण माने घिनी पारबे तार पर देखो एटा से हमर वायरल डिजाइन एटा भी गुटे एटा भी बहुत डिमांड एटा देखो ना आचल এটা ବି 3500 आ बॉडी देखो मात्र 3500 टंका रे आपण माने एटा परचेस करि पारबे तार पर देखो एटा गुटे बहुत बढ़िया डिजाइन एटा हला देखो ना आचल आ तार बॉडी देखो केते बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन अछि एटा दाम एटा 4300 पड़वा 4300 टंका मात्र आपण माने घिनी पारबे 4300 टंका देखो बहुत बढ़िया अछि पूरा से बड़ बड़ डिजाइन माने एटा देखो এটা দেখাউন স্যার সরি एटा जेतेले देखाले सेतेले ही सरबा देखो क्या हेले बेले देखो फिनिशिंग देखो ना साड़ी रो लेवल देखो ना क्वालिटी पूरा से 8-9 टिया साड़ी बेई दिच्छे देखो जे के कहि ना पन कि कम दाम के साड़ी बोली एटा देखो एटा लाचल आ बॉडी देखो कलर एंता एतकी बढ़िया कलर अछि पूरा बेस्ट लागो इता दाम 45 टका देखो बिल्कुल आपण माने पूरा जानी बिना पर कि कम दाम रे बोली साड़ीटा এটা গুলো দেখুন কেতে নিছে এটা भी देखो पूरा
নিয়া ভাই জ্বলুছে শাড়ি মাত্র 4600 রে 4600 টাকা দেখুন পুরা তার পাটা ধরি রয়েছে আর পুরা ডবল কলর উইথ ব্লাউজ পিস দেখুন নিজে নিজে শাড়ি দেখা হচ্ছে সব ব্লাউজ পিস আসি দেখুন এই শাড়ি ମାନଙ୍କର কি দাম তারপরে দেখুন এটা লাইট কলর আছে আর দেখুন আঁচল পুরা বড় শাড়ি মানে ফিল হয়ে যে আঁচল দিয়ে যেতে আর বডি দেখুন এক নম্বর দিশুজি তার দাম এটা পড়বা 4300 এটা এটা বি দেখুন মাত্র 4300 টঙ্কারে আপন মানে ঘিনি পারবে বহুত বড়িয়া আছে পুরা শাড়ি মানে দেখলে হি তার লেভেল আপন মানে জানি পাবে যেন সম্বলপুরি শাড়ি উপরে আছে আইডিয়া দেখুন আপন মানে দেখুন কেন কোয়ালিটি শাড়ি দেখুন কেতে সস্তারে মিলুছে এটার বে আঁচল দেখুন এটা দেখুন এটার আঁচল ইউনিক আছে আর বডি মিডিয়াম রেঞ্জ হেলে বি আসবা এটা 4500 পড়ে এটা দেখুন 4500 টঙ্কা মাত্র পড়ি যাবা তারপর দেখুন এটা সে গোল্ডেন শাইন वाला यानी बहुत চলুজি সুতার এটা হলা তার ধড়ি এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া আছে এটা হলা তার আঁচলটা বেস্ট লাগুছে কালেকশনটা এটার দাম 4500 মাত্র 4500 টঙ্কার দেখুন আপন মানে এটা পরচেজ করে পারবে রেমন্ডা গাঁর লক্ষ্মী মেহর নানিগর দোকান রেমন্ডা গাঁ বহুত লোক বাকি আর বলে কনফিউজন আমার রেমন্ডা গাঁটা হলা বরগড় ডিস্ট্রিক্ট আছে বরগড় শহর মাত্র 20 কিলোমিটার আর সম্বলপুর মাত্র 40 কিলোমিটার এদি ব্লাউজ পিস না আছে আঁচল এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া দেখলে সফটওয়্যার ডিজাইন আর বডিটা বি পুরা সফটওয়্যার ডিজাইন সেদিকে মাত্র 4100 টাকা দেখুন সপ্তাহ 4500 টাকা দেখুন 4500 টাকা भी बहुत सस्ता আছে जेंट्स क्वालिटी শাড়ি 55 তো 6000 হলে भी आराम से जो নিয়ে যাবি দেখুন যেন কোয়ালিটির কাম আছে এটা করে ডিজাইন আঁচল দেখুন এটা দেখুন আঁচল ফিনিশিং দিকে দেখুন চক্রর আঁচল আর বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া পুরা ফিনিশিং वाला পুরা শাড়ি দ্য বেস্ট লাগুজ কালেকশন 4200 টাকা মাত্র আপন মানে দেখুন যেন শাড়ি भी পছন্দ হলা স্ক্রিনশট করুন আর উপরে যে নম্বর দিয়া আছে সেটা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর আছে সেই স্ক্রিনশটটা পঠান আর অর্ডার করুন তারপর দেখুন এটা ময়ূর ডিজাইনর বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা দেখুন আঁচল আর তার বডি দেখুন ময়ূর ডিজাইন হয়েছে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটার দাম এটা 5.5 পড়বা 5500 টঙ্কার দেখুন আপন মানে ঘিনি পারবে তারপর দেখুন এটা গুটে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা হলা দেখুন আঁচল দেখুন পুরা হেভি আঁচল হিজে আর কলর भी পুরো চন্দন কলর পুরা ইউনিক লাগুছে কলর পুরো দেখুন আর তার লেভেল भी দেখুন 3-4টা কলর কম্বিনেশনে বনি যেটা দাম 4500 মাত্র 4500 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া শাড়ি তারপর দেখুন এটা দেখুন আজর তো এই লেভেলের শাড়ি দেখুন আজর দেখুন ভিডিওটা পুরা হাইলাইট শাড়ি হবা এটা গুটে পুরা সে চৌড়া ধড়ি 10 ইঞ্চি টাইপের ধড়ি আছে আঁচল भी দেখুন পুরা ইউনিক লাগলা এই শাড়ির আঁচল বড় বড় শোরুম নেবি কোয়ালিটি শাড়ি আপনারা খুঁজুন দেখুন না পান হেলে রেবটা কারণ দেখুন তাহাকু भी হরে দেবা হেলে লেভেলের শাড়ি মানে তার দাম মাত্র 5500 5500 টাকা দেখুন দেখলে হি জানা যাও যে পুরা হাই কোয়ালিটির শাড়ি তারপর দেখুন এটা গুটে দেখুন ধড়ি কম হইছে আর ছোট ছোট প্রিন্ট উপরে দেখুন কেতে বঢ়িয়া কাম হইছে এটা হলা দেখুন আঁচল সম্বলপুরি শাড়ি ফিনিশিং থিলে একা বেশি ভাল লাগছে যেতকি ফিনিশিং সেতকি ভাল সম্বলপুর শাড়ি 5000 টাকা আসিব এবে ডবল ধড়ি দেখি এবে দেখবা আমরা ডবল ধড়ি আউ টিকে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি দেখবা আমি কিছুটা ইয়ানি ডবল বর্ডার কোয়ালিটি वाला কালেকশন যেটা দেখুন পুরো প্রিমিয়াম কালেকশন ডবল এটা দেখুন সে দোকানি শাড়ি মানে এটা দেখুন এটা লাইট রে দেখুন আমকো সিডি শাইনিং দেখুন কলর ডিপনেস দেখুন গ্লেজ দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর তার বডি দেখুন আপন মানে ঘিনি পারবে রামন্ডা গানোটা দেখুন যেটা পছন্দ হবে আপন স্ক্রিনশট করবে আপন পুরা ডিটেইলস সহিত আপন দিয়া হবা শাড়িটা এটা দেখুন আঁচল গর্জিয়াস আঁচল দেখুন আর বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলর কম্বিনেশন কপর দেখুন কলর চার্ট মানে এটা পুরা কলর চার্ট মানে দেখুন পুরা নিউ কলর মানে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এটা গুটি এটা আসুন সারি কলর চার্ট এই কলর সে ইংলিশ কলর কে ইংলিশ কলর দেখুন লাল ধড়িয়া চলে এটা অলিভ কলর भी कहू অলিভ কলর বাকি আমি ইংলিশ কলর নাটা कहू কেন ডবল ধড়ি কেতে বঢ়িয়া দিছু যে এই সব জিনিস মানে আছে আউ भी আছে বহুত আছে लेकिन सब দেখালে ভিডিওটা অলরেডি বহুত লম্বা হইবা সেলে বলে আপনাকে সব লিমিটেড দেখা হই আপন যদি তাঙ্কর দোকান কে ভিজিট করবে সব কালেকশন দেখি পারবে তানো টিকে দেখমা আপগ্রেডেড কালেকশন যেটা আমরা ইয়ানি চলু যে বিয়া করিয়া সাবিত্রী ব্রত রজ স্পেশাল দেখমা কালেকশন মানে ভাইরাল ডিজাইন দেখুন এটা দেখুন ডবল ধড়ি আছে ডবল ধড়ি উপরে আছে দেখুন সফটটা ডিজাইন পেরে পেরে মডেল আছে ধড়ি ভিতরে भी ধড়ি ভিতরে भी সফটটা আসবা কেতে বঢ়িয়া লাগুছে তার দাম এটার দাম হচ্ছে 7000 টাকা 7000 টাকা দেখুন আপন মানে ঘিনি পারবে এটা বলে
এটা দেখুন আচল এটা তার বডি দেখুন পুরা নয়া ডিজাইন আছে এটা দেখুন আর এই ডিজাইন দেখুন আপনার খুঁজবে বেলে কাহি না পান হলে লক্ষ্মী মেন নানি দোকান আমি দেখুন ভিডিও বনালা দেখুন দেখুন এই টাইপের ডিজাইন তখন অ্যাভেলেবল ফের এক্সিলেন্ট কোয়ালিটির মিলছি তার দাম মাত্র 7200 দেখুন কেড়ে বড় শাড়ি দেখুন 7200 টাকা দেখুন খুঁজবে বেলে বি দেখুন আপনার না পান এটা কিনে আনবি যদি বি যেন মিলিবা 11-12 হাজার কম নাই কেন মাত্র 7200 টাকা দেখুন তার দোকানে বহুত সস্তা আছে আপনার অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যমে কিনি পারবে তারপর দেখুন এটা দেখুন কেতে বড়িয়া ধড়ির আছে দেখুন মাছ ধড়ির আছে এটা দেখুন আচল এটা সে সিঙ্গেল ধড়ি যেন মানে খুশন তাঙ্গল এই কালেকশন দেখুন শাইনিং वाला কালেকশন বহুত বড়িয়া লাগুছে সিঙ্গেল ধড়ির বেস্ট কোয়ালিটির 7500 মাত্র 7500 টাকা দেখুন যেটা এই টাইপর यानी যেটা ডিমান্ডে আছে দেখুন সেই কালেকশন আপনাকে দেখাবো যা यानी তার ডিমান্ড বহুত দেখুন ডবল লহরি সবটা আছে আর হাফ হাফ ডবল কালার আছে এটা দেখুন আচল ଆଉ ଧଡ଼ି କମ ହେଇକରି ସାଇନିଂ ରେ ଅଛି ଧଡ଼ିଟା ମାତ୍ର 6800 ରେ ଇ ଡବଲ ଲହରି ସବଟା ଥାଇକରି দেখুন কিছু না হলে 8000-9000 হবার কথা যেন শাড়ি দেখছে দেখুন ডবল লহরি সবটা থাকে দেখুন 6800 বেলে বড়েটে কথা আর পুরা সস্তা আছে এটা দেখুন কলর কোয়ালিটি দেখুন কলর ডিপ দেখুন পুরা পাটকে বি হরে দেবা দেখুন যেন সেই লেভেল শাইনিং টা হচ্ছে আর যেন লেভেল সবটা হচ্ছে এটা দেখুন আচল আর তার বডি দেখুন এক নম্বর লাগুছে হাতি সওয়ারি শাড়ি এটার দাম মানে 7000 টাকা 7000 টাকা দেখুন তারপরে দেখমা কিছু আমি দেখুন ভাইরাল ডিজাইন মানে যেটা দেখুন আসিগলা দেখুন আজর কলর গুড দেখুন স্টার সবটা দেখুন ই লেভেল স্টার সবটা আপর কাই খুঁজবে বেলে না পান 6 ধড়ির আছে দেখুন এটা দেখুন আঁচলে বি দেখুন লাইট কলর স্টার আছে আর ব্লাউজ পিস রে দেখুন লাইট কলর স্টার আছে এক্সক্লুসিভ তাঙ্কর দোকানে হি আপন মানে এটা দেখবার লাগি পাবে লক্ষ্মী নানির দোকান যেটা হচ্ছে রেমন্ডাগন দেখুন এটা সে ভাইরাল ডিজাইন স্টার সবটা দেখুন আপন মানে কিনি পারবে पर्पल कलर আছে এটার দাম 9000 টাকা এটা রামাগ্রিন রে বি আসলা রামাগ্রিন কলর রে বি এটা 80 কলর দেখুন চট করি দেখুন স্টার সফটটা ই লেভেল শাড়ি তাকর দোকানে হি মিছে এটা হি সে শাড়ি যেটা কি আপন মানে বহুত পছন্দ এটা দেখুন ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক লাইট কলর ওয়ার্ক আছে আর সেটা অরিজিনাল সেটা পুরা সেটা বি দেখমা যেটা তার মানে ডবল স্টার সফটটা এটা দেখুন কেতে বড়িয়া লাগছে এটা বি প্রাইস সেম মানে হ্যাঁ 9000 টাকা 9000 টাকা বাকি এটা যে নেবে ডিসপ্লে হচ্ছে এটা মাত্র 8000 টাকা মাত্র 8000 টাকা দেখুন ধড়ি সফটটারে আছে এটা সেটা ফের ইউনিক সফটটা আছে কেতে ছোট ছোট সফটটা ছোট ছোট সফটটা উপরে আছে দেখুন কেতে বড়িয়া দিছু যে আপনারা নেই পারবে মাত্র 7000 টাকা দেখুন নাই 8000 টাকা দেখুন 7000 কই দিলি এটা দেখুন ডবল সফটওয়্যার আছে এটা বি কেতে বড়িয়া দেখুন এইটা পুরা আঁচল তক যাই এটা দেখুন এটা যেটা জানি ট্রেন্ড করি দেখুন এই লেভেল খুঁজবে দেখুন জয়েন্ট সফটটা পুরা আঁচল সরা আছে জয়েন্ট সফটটা দেখুন আইতে ব্লাউজ পিস রে বি আছে এই সফটটা আসবা দেখুন এটা বি দেখুন কোয়ালিটি वाला কালেকশন মাত্র 8500 মাত্র 8500 দেখুন পুরা রয়্যাল কালেকশন মাত্র 8500 রে দেহাগরিয়া স্পেশাল দেখুন পিনি দিবে বলে কিনো আনি রামাগ্রিন কলর দেখুন রামাগ্রিন কলর এটা দেখুন ছোট ছোট সফটটা আছে দেখুন তার সাথে দেখুন চক্রর সফটটা আছে আর এটা বি দেখুন আঁচল রে বি সফটটা আর ই কালেকশন মানে তাকনো 100 পিস আলে বি না পুরে হেতকি অর্ডর আছে হেতকি বুকিং আছে শাড়ি মানকর 9500 টাকা ভিডিও রে আমরা তবে প্রত্যেক সপ্তাহে দুইটা তিনটা কালেকশন আছে তাকন কি আসল শাড়ি সরি আছে আমাদের পিঙ্ক কলর টিভি আছে এটা পিঙ্ক কলর বি अवेलेबल আছে যাহা কি দরকার সঙ্গে সঙ্গে বুকিং করবে শাড়ি মানে টিকে বেলা আপনারা জলদি পাবে না তো এটা স্টক আউট অফ স্টক আছে সঙ্গে সঙ্গে এটা হলা আঁচল আর তার বডি দেখুন ডবল সফটটা আছে দেখুন কেতে বড়িয়া বড় বড় সফটটা হাই কোয়ালিটির 8500 মাত্র 8500 টাকা দেখুন কলর কম্বিনেশন কোয়ালিটি দেখুন বেস্ট আছে এটা দেখুন পিঙ্ক কলর এটা পিঙ্ক কলর বি अवेलेबल আছে এটা পিঙ্ক নে পার্পল হবার নাই না না পার্পল পিঙ্ক টাইপের আছে মেজেন্ডা কলর দেখুন এটা বি হাই সেম প্রাইস 9500 টাকা আপন মানে কিনি পারবে আপনারা দেখুছেন রেমন্ডা গানো এক্সক্লুসিভ সম্বলপুরি শাড়ি বিয়াগরিয়া স্পেশাল সাবিত্রী ব্রত স্পেশাল রজ স্পেশাল আপনার যেটা ওকেজন আছে যে ওকেজনে আপনার পরচেজ করছেন দেখুন আপনার মানে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক বা মাছড়ি দেখুন কেন লেভেল আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দেখুন কেতে বড়িয়া লাগলা আর বডিটা দেখুন ট্রিপল সফটটা ফাইন কোয়ালিটির এক নম্বর কোয়ালিটির সম্বলপুরি শাড়ি তার দাম 9800 টাকা দেখুন জবরদস্ত কোয়ালিটি এটা দেখুন ডবল সফটটা এটা দেখুন আঁচল কেতে বড়িয়া লাগছে আঁচলটা আর তার বডিটা দেখুন এক নম্বর লাগলা ডবল সফটটা তার দাম 8000 মাত্র 8000 টাকারে আপনারা মানে ঘিনি পারবে তারপর দেখো এটা দেখুন স্টার সফটটা ট্রিপল স্টার সফটটা দেখুন বহুত বড়িয়া দিছু ये এটা দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস বি প্লেন আছে ব্লাউজ পিস বি প্লেন আসিব
बॉडी देखो केते बढ़िया दीचे पूरा बढ़िया लागला स्टार सफ्टाटा पूरा 9,500 देखो ट्रिपल स्टार सफ्टा एटा देखो से हमर जन वायरल स्टार सफ्टाटा एटा ही सेटा ओरिजिनल स्टार सफ्टा जेंडा आपण माने कहीं देखवा ले ना पा रेमंडा का एक्सक्लूसिव लक्ष्मी बहन नानी दुकान पे पाइबे देखो एटा से साड़ी जेंडा हला देखो आचल भी स्टार सफ्टा पाइबे बड़ बड़ पूरा स्टार सफ्टा आ ब्लाउज पीस रे भी स्टार सफ्टा एटा हला सेलिब्रिटी चॉइस स्टार सफ्टा आपण माने तांको न गिनवा ले पाइबे जिन माने गिनवा ले चाहजन स्क्रीनशॉट पठन तांको जिन ऊपर दिया नंबर आपण माने पठे ऑर्डर करन केते बढ़िया डिजाइन देखो एथर बहुत ऑर्डर अछि एटा बहुत ऑर्डर अछि ऑलरेडी भी अछि एटा देखो राशि फल साड़ी टाइप रो अछि आ देखो पूरा वास डिजाइन अछि एटा तो साड़ी रे जे पूरा प्राइस जित गरे आबे जन साड़ी रे जे एटा जन आचल लीजिए पूरा शीशा रे काटला बे हे देखो शीशा रे काटले बे की फिनिशिंग रे जने फोटो काट बेले भी काटिना पर देखो केन क्वालिटी काम है एटा देखो तार तले भी देखो केते बढ़िया काम है बॉडी साइड रो एटा दाम 10,300 टंका रे आसी जीवा तार पर देखमा केते बढ़िया डिजाइन एटा भी गुटे देखो हाई क्वालिटी रो वायरल डिजाइन देखो चक्र ऊपर नर्तकी नाचबाटा देखो बहुत बड़ कथा फोटो काटबाटा भी मुश्किल है लेकिन देखो हैंडलूम रे देखो केनता वर्क हिचे एडाला देखो आचल एडाला तार ब्लाउज पीस आ प्राइस भी पूरा एफोर्डेबल प्राइस रे पे आबा देखो मात्र 8,000 रे 8,000 टका देखो एटा बड़ शोरूम की मेगा शोरूम की आपण माने जीवे बेले एटा एक्सक्लूसिव आपण माने 14-15 हजार नो कम ना पान लेकिन देखो तांको दुकान में एतकी सस्ता रे मिली जाउजे आ एटा तो देखो से वायरल साड़ी देखो हाथी रो साड़ी देखो हाथी सवारी साड़ी देखो केते बढ़िया दिचे पूरा अलगा ही लागो स्क्रीन क्या बोलबे देखो साड़ी रे पूरा जन टीवी स्क्रीन रे जेना ना दिसी क्या हेंदा दिसी देखो एडाला आचल आ बॉडी देखो पूरा 4K रे चलू जी बोलबे देखो जेन के हिसाब पूरा फिनिशिंग वाला काम पूरा हाई क्वालिटी साड़ी हाथी वाला साड़ी मात्र 8,000 रे देखो एड की बड़ साड़ी मात्र 8,000 टंका रे तार पर देखो एटा ट्रिपल स्टार रामा ग्रीन कलर रे माछ धड़ी रे अछि एडाला देखो ना चल आ तार ब्लाउज पीस रे वर्क आसबा फिर देखो केते बढ़िया लागुजे आ तार बॉडी देखो बहुत बढ़िया लागला कलेक्शन टा आपण माने घिनी परबे मात्र 10,500 टंका रे तार पर देखमा एटा से जन हमें ना दे दिलो एनिमल प्लानेट एनिमल प्लानेट साड़ी देखो एटा देखो नी कलेक्शन आपण माने 3-4 वीक पर आसला 4 वीक पर देखो फेर आसी जे देखो एटा आ साड़ी देखो पूरा एटा तो गुटे तो सेटा दे देलो एटा आउ 2 पीस नाही जे आ 2 पीस मतलब गुटे पीस ऑलरेडी गला न ऑलरेडी बुकिंग सरी सेटा गला न बुकिंग हेतला से देले के रना हेतना आ ई साड़ी रो खासियत देखो केन लेवल रो काम जे देखो ना कलर माने केना भरा है जे देखो छोट छोट ऊपर देखो एंता पूरा बांध काम करा देखो मानमार पड़वा देखो एटा पूरा हाई क्वालिटी रो संबलपुरी साड़ी जेना ना बसन एटा से साड़ी में देखो एटा माने ई क्वालिटी साड़ी आपण माने गां गली रे ई लेवल रो साड़ी आपण माने खुजबाटा बहुत मुश्किल है देखो लक्ष्मी मेहन नानी दुकान में मिली होजे आपण घिनी पारबे इधर प्राइस पड़बा 15,000 टंका देखो आपण माने घिनी पारबे ई क्वालिटी रो साड़ी जेन माने भी साड़ी माने पसंद करू जन आपण जन ऑनलाइन मंगावा चाहजन स्क्रीनशॉट पठो ना ऊपर दिया नंबर रे ऑर्डर करू स्क्रीनशॉट पठे जेन माने भी तांको दुकान के आसी नेबा ले चाहजन तांको दुकान एड्रेस हला रामंडा गाँटा रेमंडा डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ 20 किलोमीटर सम्बलपुर मात्र 40 किलोमीटर आ फिर भी जब रास्ता घाट जानवर असुविधा है बेले तांकर जेन ऊपर दिया नंबर रे कॉल करबे आपको पूरा गाइडेंस दे देबे तो आज वीडियो आपको केंदा लगा कमेंट ने कोन जदी भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पहला थोड़ा चैनल सब्सक्राइब करूँ वीडियो आप फेसबुक रे देखुन बेले पेज के फॉलो करूँ तो वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले।